तलाक मांग रही थी मुझसे। भागी है। फोन आया था उसका मुझे। बैराम खान चिपड़ गए, मेरा सारा पैसा ले चले। भाई 2 नंबर आदमी था साहब, उसी को उसी की बात पर है बार आता था। लेकिन मुझे इज्जत बचानी है अपनी बात। अब बताओ क्या करना है? भाभी पर पता नहीं बाजी, मैंने बाजी से कई दफा कहा। नाज के भाई पूरी कोशिश करते हैं कि आज के दिन नाज का निकाह उस ताबिश के साथ हो जाए, लेकिन वो देखते हैं कि चौधरी साहब के साथ साथ मौलवी और बाकी के गवाहान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। नहीं होता तो वही दूल्हा साहब यानी कि ताबिश अपनी बीवी को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। ये बात गौहर चौधरी साहब को बता देते हैं। कहते हैं कि पता नहीं क्या इशू है कि दूल्हे मियाँ अभी तक गायब हैं। ये बात सुनते ही चौधरी साहब कहते हैं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी पता करता हूँ, कहीं ताबिश ज़रूर बड़ी कोई मुसीबत में होगा, वो जल्दी आप लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ पर वो चौधरी साहब ताबिश का पता करने की खातिर उसके पास जाने वाले होते हैं कि इतनी ही देर में खुद ताबिश उन्हें कॉल करके कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, क्योंकि उनके घर में मौजूद तिजोरी खाली होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ना सिर्फ इतना बल्कि उसे घर का सारा माहौल ही सुना सुना लग रहा होता है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। उसकी माँ भी ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं कि ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा सदमा था कि इस उम्र में उनकी बहू घर छोड़ के चली जाए। ठीक शादी के 14 साल बाद कौन सी औरत घर छोड़ के जाती है, ये बात वो बार बार कह रही होती है, लेकिन न समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो गई कहाँ है। ताबिश आके बताता है कि माँ जी हमारे साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, क्योंकि हमारी तिजोरी भी खाली है और तिजोरी में मौजूद पैसा और जेवरात में से कोई भी चीज़ नहीं पड़ी। ये सुनते ही माँ जी का चेहरे के रंग उड़ने लग जाते हैं, उनका चेहरा इज्जत पड़ जाता है और यहाँ पर ताबिश खाली हाथ खड़ा होता है, सिवाय पछतावे और मायूसी के उसके हाथ में कुछ नहीं आता। और ये देखकर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि एक बीवी जो कि इतने सालों से उसके घर में रह रही थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा वफादार थी और उसके साथ किसी किस्म का भी कोई झगड़ा या कुछ भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ था, अचानक से वो घर छोड़ के कैसे जा सकती है। न सिर्फ घर के मालकान बल्कि मुलाजमीन भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि बाजी कहाँ चली गई होंगी। ताबिश को इस बात का भी पता होता है कि बीना के किसी और के साथ दोस्ती भी नहीं है, उसकी एक एक सहेली होती है, उसी के पास तो वो जाके पता करता है, लेकिन उसे भी कुछ मालूम नहीं होता। तभी तो वो बीना की माँ और बहन को बुलाता है और कहता है कि शायद वो आप लोगों के यहाँ आई हो या कोई ऐसी बात की हो जहाँ से पता चले कि वो कहाँ गई है। तो वो भी ये साफ इनकार कर देते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। और चौधरी साहब के हमरा जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ पर वो ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जब पुलिस वाला कहता है कि वो किसी मर्द के साथ मौजूद है, तभी वो बार बार चौधरी साहब पुलिस वाले को कह रहा होता है कि बीना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, हो सकता है कि उसने किसी लड़के से मदद ली हो और उसी के साथ मौजूद हो। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन ले चुकी होती है कि ताबिश को समझ ही नहीं आ रही होती कि उसकी बीवी आखिर उसे किस वजह से छोड़ सकती है। वो अपनी ही हरकतों पर नज़र सानी नहीं कर रहा होता कि वो अगर दूसरी शादी करने जा रहा था, वो बात बीना से तो छुपा ही रहा था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि ये बात बीना को पता चल चुकी और बीना ऐन उसके निकाह के दिन ही घर छोड़ के उसे इतनी बड़ी परेशानी में डाल देती है कि ये उसके लिए इबरतनाक सज़ा ही बन जाती है। वो ये बात सोच भी नहीं सकता था कि किस कदर बीना ने उसे धोखा दिया है कि उसके घर में सारे ज़ेवरात, पैसा सब कुछ लेकर वो चली गई है ऐन उसके निकाह के दिन ही, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से, इतनी ज़्यादा वफादारी के साथ उसके घर में रह रही थी। लेकिन ताबिश उसे धोखा दे रहा था कि उसे बताए बगैर दूसरी शादी करने जा रहा था। ये बात जब उसे पता चलती है तो वो इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है और चाहती है कि ताबिश को इसकी सज़ा दे और इस दूसरी शादी के लिए उसे मज़ा चखाए। और वो ये हाथ कर ही जाती है कि ताबिश सर पकड़ के बैठ जाता है। उसके पास सिवाय पछतावे और मायूसी के कुछ भी नहीं बचता। नाज के भाई पूरी कोशिश करते हैं कि आज के दिन नाज का निकाह उस ताबिश के साथ हो जाए, लेकिन वो देखते हैं कि चौधरी साहब के साथ साथ मौलवी और बाकी के गवाहान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। नहीं होता तो वही दूल्हा साहब यानी कि ताबिश अपनी बीवी को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। ये बात गौहर चौधरी साहब को बता देते हैं। कहते हैं कि पता नहीं क्या इशू है कि दूल्हे मियाँ अभी तक गायब हैं।
یہ بات سنتے چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی پتہ کرتا ہوں، کہیں تابش ضرور بڑی کوئی مصیبت میں ہوگا، وہ جلدی آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا۔ یہاں پر وہ چودھری صاحب تابش کا پتہ کرنے کی خاطر اس کے پاس جانے والے ہوتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں خود تابش انہیں کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں موجود تجوری خالی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، نہ صرف اتنا بلکہ اسے گھر کا سارا ماحول ہی سونا سونا لگ رہا ہوتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا صدمہ تھا کہ اس عمر میں ان کی بہو گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ ٹھیک شادی کے 14 سال بعد کون سی عورت گھر چھوڑ کے جاتی ہے؟ یہ بات وہ بار بار کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن نہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخرکار وہ گئی کہاں ہے۔ تابش آ کے بتاتا ہے کہ ماں جی ہمارے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری تجوری بھی خالی ہے اور تجوری میں موجود پیسہ اور زیورات میں سے کوئی بھی چیز نہیں پڑی۔ یہ سنتے ہی ماں جی کا چہرے کے رنگ اڑنے لگ جاتے ہیں، ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور یہاں پر تابش خالی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، سوائے پچھتاوے اور مایوسی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور یہ دیکھ کر بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ ایک بیوی جو کہ اتنے سالوں سے اس کے گھر میں رہ رہی تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ وفادار تھی اور اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی جھگڑا یا کچھ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، اچانک سے وہ گھر چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے؟ نہ صرف گھر کے مالکان بلکہ ملازمین بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ باجی کہاں چلی گئی ہوں گی۔ تابش کو اس بات کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ بینا کے کسی اور کے ساتھ دوستی بھی نہیں ہے، اس کی ایک سہیلی ہوتی ہے، اسی کے پاس تو وہ جا کے پتہ کرتا ہے، لیکن اسے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تبھی تو وہ بینا کی ماں اور بہن کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید وہ آپ لوگوں کے ہاں آئی ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو جہاں سے پتہ چلے کہ وہ کہاں گئی ہے، تو وہ بھی یہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اور چودھری صاحب کے ہمراہ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ یہ بات سنتے ہی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ جب پولیس والا کہتا ہے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ موجود ہے، تبھی وہ بار بار چودھری صاحب پولیس والے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بینا بالکل بھی ایسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی لڑکے سے مدد لی ہو اور اسی کے ساتھ موجود ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی سچویشن لے چکی ہوتی ہے کہ تابش کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی بیوی آخر اسے کس وجہ سے چھوڑ سکتی ہے۔ وہ اپنی ہی حرکتوں پر نظر ثانی نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اگر دوسری شادی کرنے جا رہا تھا، وہ بات بینا سے تو چھپا ہی رہا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ بات بینا کو پتہ چل چکی اور بینا عین اس کے نکاح کے دن ہی گھر چھوڑ کے اسے اتنی بڑی پریشانی میں ڈال دیتی ہے کہ یہ اس کے لیے عبرتناک سزا ہی بن جاتی ہے۔ وہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کس قدر بینا نے اسے دھوکہ دیا ہے کہ اس کے گھر میں سارے زیورات، پیسہ، سب کچھ لے کر وہ چلی گئی ہے عین اس کے نکاح کے دن ہی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ پیار و محبت سے، اتنی زیادہ وفاداری کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ لیکن تابش اسے دھوکہ دے رہا تھا کہ اسے بتائے بغیر دوسری شادی کرنے جا رہا تھا۔ یہ بات جب اسے پتہ چلتی ہے تو وہ اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی بھی ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ تابش کو اس کی سزا دے اور اس دوسری شادی کے لیے اسے مزہ چکھائے، اور وہ یہ ہاتھ کر ہی جاتی ہے کہ تابش سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور مایوسی کے کچھ بھی نہیں بچتا۔